hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karaba Shabari Allah Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabban. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shana Ravani bara 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 bara. Ura bandala Ravani bara 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 bara. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ओ शना रवनी खाला रवनी अल्लाह रवना bara 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 bara. पूरा बंगाल रवनी बिरी 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 bara 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 bara. पूरा बंगाल रवनी खाला बशावनी अल्लाह रवना रवना अल्लाह रवनी बिरी 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 bara bara bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तुझा प्रशंसा गुरु पाए पे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम्हें आज अंतरम भविष्य को क्षण प्रभु तुम्हें जो चलसे जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं. तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान उदारमणि खारवश्यामणि कुलारमणि आवा. उरवत्रमना दरबंदल रमणि वरवर 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 शबर वरवर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. होशाना, होशाना रब्बानी खाला रमणि दानवा. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. समस्त अंतःकरण, समस्त प्राण, समस्त मन, समस्त शक्ति दी प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करिवा पाई, प्रतिभासु आत्मा तुल्य प्रेम करिवा पाई, शत्रुमान को प्रेम करिवा पाई एवं संसार को निद्रा को प्रेम न करिवा पाई मैं आमान अनुग्रह करू तारा माने खारवा. कारण यदि हमने संसार को प्रेम करू ताले पितांतर प्रेम आमान ठारे रहिबो नाही. Uravatramani Karavasha Kalaravani Karavasha Kalaravani Karavandala. Holy, 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 holy. Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Diacro, Diacro, Diacro. Tomorrow, Samasto, Utama Kajani, Tumanamar of Hanavan Duchu. Tomorrow, Samasto, Bisostara Kajo by Tumanamar of Hanavan Duchu. Tomorrow, the girl says from the Pai Hanavan Duchu. Samasto Managati Pradit made the girl says from Piocho Prabhu. Evan Samasto Sujo, may Pradan, Piocho. Our तुम्हारा कार्य अनेक अंग तुम्हें लगे रखियो छ उदरमानी खार वर्षा काला रवानी खार वंदनमान. प्रभु जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. तत्संगे संगे तुम्हें प्रत्येक अंग मध्य स्वाधीनता दियो छ. मुझे इच्छा करियो से आउरी धार्मिक हबो, नाउ जे इच्छा करियो से आउरी असुचि मध्य होई पारिबो. इदरमानी खार वर्षा काला रवानी खारवान. प्रभु जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो. हालेलुया, हालेलुया. आत्मांग्र कार्य बहु भाव सर्वत्र साधित हो. आत्मांग्र अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो प्रभु. उरा बाबा शमानी खाला रवानी खारा वंदना रवा.
तुम लोकवानଙ୍କ द्वारा नाना आश्चर्य कर्मण साधित हो सत्य वाक्य घोषणा करा जाऊ प्रभु तहिले अनेक अनेक मन परिवर्तन करिवे जो मान अनंत जीवन निमंते निर्भीत समान मन परिवर्तन करे समान तुमरे विश्वास करिवे यीशुଙ୍କ नामरे दया करो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण प्रभु यीशुଙ୍କ नामरे प्रार्थना करूछु आमेन। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु तुझे प्रेम के लिए मारा गया गाड़ा गया था मेरे लिए चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु तुझे प्रेम के लिए मारा गया
देखो देखो आसमां Oh Lord, Hamar Saram, Samar Saram, Samar Saram, Samar Saram. Oh Lord, Hamar Saram, Samar Saram, Samar Saram, Samar Saram, Samar Saram, Samar Saram. Uravatramani, Uravandala, Ravana, Daravandala, Ravana, Daravandala. Holy, 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 holy. Shabara Kala Ravana, Daravandala, Ravana, Daravandala, Ravana, Daravandala. Uravandala, Ravana, Daravandala, Ravana, Karavandala. Holy, 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 holy. Udaravani, Daravandala, Ravana, Daravandala, Ravana, Daravandala, Ravana, Daravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani, Karavani, Shamani, Udaravani, Adaravani, Karavani, Daravani, Libri, Bana, 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 Bana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Pura batramani kala rabani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura batramani dara basha bara kala rabana dara banda rabana dara banda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Pura batramani kala rabani dara banda rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabbat Baba Baba Rabba 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 Rabba. Ura bandala Rabani Dara bandala Rabani Khara bandala Rabani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dharamani Khara Bandala Ramana Dharamana Ramana Dharama Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरमानी खारा बशाबरी कुला रवाना दरबा उरा बंदल रबानी बरा 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 बंदल रबाना दर बंदल रबाना दर बंदल रबा होली 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 Holy Hosanna, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Praise the Lord, hallelujah. धन्य जीवंक नाम रे, धन्य जीवंक नाम रे, धन्य जीवंक नाम, धन्य जीवंक.
সবাই প্রার্থনা করি। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus. प्रभु तुम्हारा धन्यवाद 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 प्रशंसा हो प्रभु तुम्हारा प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु तुम्हें देव मान को देव प्रभु तुम्हें यहोवा ओ जिरि यहोवा निसि यहोवा राफा हालेलुया 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 राफा शबा बाबा बाबा बारा 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 मन्ना नियाना ओ तुम्हें महान बोले परमेश्वर मध्य प्रभु धन्यवाद 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 ओ तुम्हें हमारे को पाप लगी प्रभु तुम्हें प्राण तुम्हें दिल अपना रक्त दे हमारे को पाप तुम्हें हमको परिष्कार करो ओ प्रभु तुम्हारे से जीवन पुस्तक रे मध्य प्रभु हमको परित्राण तुम्हें दे प्रभु हमको नाम तुम्हें लिखिलो तो पे तुम्हारा हमारा बड़ी बड़ी धन्यवाद 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 ओ जगत मध्य प्रभु हमने धरती प्रभु सार मध्य बड़ी न जाओ पुनर्वार प्रभु हमने से पाप में संसार रे मग्न न हो प्रभु तेरी मध्य तुम्हारे से साहाय्य करेगा आत्मा को मध्य मन को पाई प्रभु तुम्हें प्रेरणा करो धन्यवाद 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 प्रति मुहूर्त प्रति समय प्रभु हमको चेतना प्रेरणा से दियोंदी प्रभु तथा हमरे पापी मनुष्य प्रभु उरा रा 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 डबर हर हर शंदा नमन मन कन मन मुंदा नमन मन मुंदा निया नमन केते बड़े को प्रकार को हमरे प्रभु अज्ञा है जाओ प्रभु बुझी पर न जानी पर प्रभु हमरे प्रभु तुम्हारा आज्ञा बा प्रभु तुम्हारा कथा मध्य प्रभु बड़े बड़े प्रभु हमने मानी पारुना प्रभु ए समस्त दुर्बल मन को तुम्हें क्षमा कर दो तुम्हारा रक्त रे मन को धोई परिशुद्ध करो तुम्हारा शक्ति दे तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हें दे प्रभु मन को तुम्हें उठाओ जागृत करो हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें शीघ्र सच राजा हालेलुया 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 ओ जे के तुम्हारा हमरा धरि प्रार्थना करे से परित्राण पाइबे प्रभु ए अनुग्रह समय प्रभु ए अनुग्रह सुध करे प्रभु एते बड़ प्रभु कथा तुम्हें सुझाव शत्रु से प्रभु मानव जाति पई तुम्हें रखियो धन्य प्रभु धन्य धन्य की प्रकार तुम्हारा दया की प्रकार तुम्हारा करुणा तुम्हें जानि छ प्रभु सर्वत अवस्था प्रभु मनुष्य माने अनुसार प्रभु हालेलुया हालेलुया सेति निमंते तुम्हारा से करुणा तुम्हारा से दया को प्रभु तुम्हें सीमा न करि छ हालेलुया 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 जो दरने फेरिबे बंचिबे प्रभु आमारे मध्य प्रभु बंचिबो सेति निमंते प्रभु प्रतिदिन प्रति समय प्रभु तुम्हें हमको अनुग्रह सूत्र सदृश प्रभु तुम ग्रह मध्यरे तुम सम्मुख प्रभु तुम्हें उभावा पाई तुम्हें देइछ तुम सेवा भोजना करे पाई तुम्हें देइछ तोहि पे तुम नाम प्रकटी करी धन्यवाद 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 काय मन वाक्य चिन्ता मध्य प्रभु ओ जदि हमको मन रे प्रभु तुम्हें धर्म तुम्हें देखे प्रभु पूरा रा 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 शब्द नमन खर बर बंदारी नमन बर बर बंदा नमन नमन तुम से पवित्र आत्मा ग्रह तुम्हें द्वारा प्रभु तुम्हें से सब तुम्हें जाले पड़ी पाओ सकर प्रभु हमको खुदाय मन आत्मा को तुम्हें परिष्कार करो हमको अंतर तुम्हें वास करो हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें प्रेममय प्रभु हालेलुया 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 इलाशा दर बर 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 बंदा नमन 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 जे के तुम निकट पासे प्रभु अंतर से प्रभु फल दे ओ अंतर से मन प्राण तुमको दे दे प्रभु तुम्हें दान तुम्हें ग्रहण करता पर तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 उपाशा बाबा 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 कर बर बंदा नमन 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 पवित्र 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 धर्ममय परमेश्वर प्रभु तुम्हें स्वर्ग करे वास करे मध्य प्रभु आओ से समस्त विषय प्रभु तुम्हें त्याग कर प्रभु मनुष्य मन को अंतर रे और वास करे पर तुम्हें वांछा कर आत्मा रूपी परमेश्वर हे प्रभु मन को अंतर रे मन को सहित तुम्हें रहउछ तो हे पे मध्य तुम्हारा नाम प्रकट करी धन्यवाद 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 दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु विभिन्न समय प्रभु विभिन्न कथा सुना जाए प्रभु जगत निवास मन पे जहां तुम्हें निरूपण करछ प्रभु मनुष्य पाए निश्चय प्रभु दिन रात दिन प्रभु हम पे जगत छाड़िया को प्रत्येक मनुष्य को छाड़िया को प्रभु सेदिन निमंते प्रभु भय नाय किंतु प्रभु जहां प्रभु तुम्हारी इच्छा में जहां तुम्हारा आज्ञा विरुद्ध प्रभु मनुष्य प्रति प्रभु ओ प्रभु समस्त प्रभु अकल्पना रो शत्रु शैतान रो कल्पना जाल प्रभु हमें न पड़ प्रभु सेदिन जे प्रभु ने विनष्ट न हो प्रभु एथिर मते मन को अनुग्रह कर हालेलुया 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 उपाशा बाबा 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 जगत को देखले प्रभु जगत रो समस्त प्रभु विषय हमने सुनिले प्रभु निश्चय प्रभु जगत विनाश पथ प्रभु से आगे उठी प्रभु हालेलुया जहां तुम्हें प्रभु 3000 वर्ष पूर्व प्रभु जहां तुम्हें कथा कहि दिले प्रभु से समस्त वाक्य कथा जगत निवासी मान को पाए ओ मनुष्य जाति पाए मंडली पाए प्रत्येक लोक मान पे दा घटी चली प्रभु आमान को पे मध्य दा घटी चली प्रभु हालेलुया 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 ओ बाबा 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 शतरा बाबा बाबा किंतु से समस्त विचार भावित नहीं प्रभु जे प्रभु ही कृत हम निज को देखि खोजिबो तुम्हारे समर्पण कर प्रभु समर्पण और जीवन तुम्हें दियो ओ प्रभु से समस्त विषय प्रभु जे हमने जागृत प्रस्तुत हेबा को पारिबो कारण मुक्ति सनिकट प्रभु दृष्टि करिया पाए ओ प्रभु तुमको साक्षात करिया समय अति निकट प्रभु से दिन मध्य जगत गुण चाहिए ओ दृष्टि करि प्रभु तुमको चाहिए प्रभु
मुखरे दया सहिष्णुर बदले किछि नथिबो प्रभु केवल तुमर से न्याय दंड तुमे नै प्रभु तुमे विचार करिवो तुमर सम्मुखरे प्रभु प्रत्येक प्राणी निरोग होइजबे हे प्रभु तुमे दया करो ओ प्रभु जतर प्रभु हम तुम मुखर प्रभु जतर हम सुनिबो पुरा बाबा बाबा बारा बारा बारी शांताना बारा बारा वंदा नम 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 हे मोर प्रिय संतान माने तुमे आस ओ बदना बदन जो समस्त प्रभु राज्य प्रस्तुत करते से राज्य अधिकार हो एक कथा जे प्रत्येक विश्वास करे प्रभु प्रत्येक तुमको भय करे ओ प्रभु तुमर सेवा करे माने तुमर मंडल रे नाम तो हे प्रभु जो मारे मध्यम करे छन प्रत्येक हमको से कथा सुने पे तुम सहायता करो कोनी प्रभु आज मते सुजय तुम देते प्रभु दीर्घ दिन मास वर्ष प्रभु तुम सहित लिच जे कहीं परित्राण पाई छाक प्रभु तुम नाम रे से प्रार्थना करो तुम नाम रे से फेरी आसो उबाशा बाबा बारा 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 तुमर नाम प्रत्येक जे सुनिबे जानिबे बुझिबे अपना अपना को पथर फेरिबे प्रभु सही मन से अंत कर से समस्त समय से मन बुझि प्रभु आर तुमे फेरे प्रभु अनेक तुमे रक्षा करो हालेलुया शेष समय प्रभु ओ जुद्धर बसव प्रभु चाली আছে प्रभु रब सुनो আছে प्रभु देश विरुद्धरे देश राज्य विरुद्धरे राज्य से समस्त बसे तो तुमे कहि थाजिबे प्रभु ताहा वर्तमान घटि प्रभु किंतु जो मुहूर्ते को समय प्रभु जगत ध्वंसर असम्मुख को चाली দিব प्रभु ताहा जानु ना किंतु ताहा पूर्व तुमे निश्चय प्रभु तुमर लोक मान को तुमर मंडली को तुमर गढ़ा संतान मान को तुमे निश्चय रक्षा करे पे तुमे आसो प्रभु अमन को विनाश रो तुमे रक्षा करो पूरा मामा क्षमा मामा हक्तने बरे बंधन नियन मामा प्रत्येक को तुमे दया करो हालेलुया तुमर आत्मा कर कार्य बड़ भाव रो शांति हो भगवान को पैसा पर प्रतिज्ञा अधिकारी है प्रभु से दिन मते मान को से जय जीवन तुमे दियो विजय जीवन दियो प्रभु पराजय जे प्रमाण काटी बुला एक दिन मते मान को सहायता करो दया करो प्रभु हमार प्रभु पुनर्वाणी जन को समर्पण करो तुम्हार मंडली को समर्पण करो तुम्हार लोक मान को समर्पण करो प्रभु प्रत्येक को तुमे धरि लगा तुम्हार अनुग्रह रे बेष्टन को तुमे रक्षा करो सम्मान करो ना प्रभु अधिक दुर्ग चक्रवान है प्रभु उनका दृष्टि है प्रभु प्रस्तुत जागृत रह पाइबा इतने मुझे सहायता करो समस्त भूल पाप जड़ तुमे मार्जना करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त प्रार्थना विनती तुम्हारा समर्पण करे धन्यवाद दे प्राण करता के प्रभु यीशु का नाम में मांगते हैं प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो आज समय सुझ निमंते गत काली आसर प्रथम रविवार थी हेतु मु कटकर जियोबाजी चिल्ड्रेन्स होम रे आठी जा प्रभुंकर सेवा कार्य आम करने सुजोग पाई विशेषकर प्रभुंकर वाक्य कहवाई आते सब से होम रे पिलाने अच्छा स्टाफ माने सबू एवं विशेषकर सेडिकार जे सेक्रेटरी भाव में अच्छा समल पट्टनायक तांकर समस्त परिवार एपरी समस्त सहित मिसी प्रभु सेवा करवा प्रभुंर वाक्य कहबार मते सुजोग मिलता प्रत्येक मासरे जाई से स्थान रे मध्य मु कार्य करि थाए से माने मध्य यथा सम्मान रो सहित मते ग्रहण करंती मो पई मोर सेवा कार्य पई मध्य से माने परिवार पई सुधा विशेष भाव रे विश्वस्त भाव रे प्रार्थना करि थांदी साहाय्य सहयोग मध्य प्रदान करि थांदी पूरे विशेष प्रभु वाक्य से मु कहूती जहाँ कहवाई चाहे वर्तमान नितांत आवश्यक विषय गोटे विशेष विषय जहाँ आम अवहेला करा ना ना आम बहुत किसी असुविधा हम आम को क्षति सह्य करने को पड़ो तार कौन प्रतिकार नपरि गोटे विशेष कथा से जहाँ कहली पुणी आउ केते विषय अच्छी सबको नहीं मुझे कहवाई चाहूँगी आमर प्रथम कर्तव्य कौन
फर्स्ट थिंग प्रथम विषय जमी बाइबल लिखा है प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर सब तुमको दिज्व ये वाक्यटा बहुत चिंता करने कथा तुम्हारे तो छोट पिला मैंने से माथ्यू 6:33 बाइहाट कर दियंती आराम कही दियंती अनेक जानी प्रथम माने राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर आउ ए सब विषय तुमको दिज्व ए सब विषय जहाँ आम जगत में प्रयोजन एला कहवा सहज किंतु करवा बहुत 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 कष्टकर ईश्वर राज्य अन्वेषण करवा धार्मिकता अन्वेषण करवा चिंता कल्पना करि परिबनी मनुष्य सेटा पई कोन करबा को पड़िबो अक्लांत परिश्रम करबा को प्राणपण उद्यम करबा को बदली जीवा को मनुष्य संपन्न रूपे शत्रु शैतान रो समस्त प्रकार विरोध रो आउ आमन को आउ गोटे लक्ष्य ही जीवा को पड़िबो से सब को सामना करबा को पड़िबो आउ कठिन श्रृंखला मध्य रे जीवा को हबो बहुत परिश्रम करबा को हबो कारण से समस्त विषय आदौ सहज विषय नुहे आम चक्षु आत्मिक चक्षु खोला हवा को पड़ो नुहे तो जापर मनीष अनेक किसी कार्य करे जहाँ ईश्वर को दृष्टि ग्राह्य न थाए तेणु आ प्रथम विषय जहाँ करने अच्छी जोन 5 पर्वर आ तार 1 पदरू 9 पद पर्यंत आठी ये धर्मशास्त्र अध्ययन करा सब से पचारती से गला जे धर्मशास्त्र को अंशड़ा आज पढ़ा आउे मु चिंता करी यहीटा पढ़ो गत काली कही जोन 5 पर्वर 1 ରୁ 9 पद पर्यंत पढ़ो कही प्रथम मु पढ़ुची से मु कहबी कौन विषय आम को प्रथम करने को पड़ो जद्वारा आमर प्रकृतर लाभ हम खाली गिजा प्रार्थना कले हम ना बाइबल पढ़ले हम ना अनेक धर्म कर्म द्वारा नहीं मात्र बाइबल लिखा तुम सत्य ज्ञातव से सत्य तुमको मुक्त कर तेणु विशेष भाव में आम चिंता करिया दरकार प्रथम मु पढ़ुची एथुतारे यहूदी मानकर गोटे पर्व पड़ला आ जीसु जेरूशलेम को यात्रा करे जेरूशलेम रो मेष द्वार निकट रे गोटे पुष्करिणी अछि एवरी भाषा ताकू बेथेस्दा बोली कहंदी तार 5टी मंडप से गुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रोते से जल संचलन अपेक्षा रोते कारण कौन से समय प्रभुंर जड़े दूत पुष्करिणी रे अवतरण कर जल कंपाउले आ जल कंपिला जे कई प्रथम से प्रवेश करुला से जो कौन रोग आक्रांत होते शुद्धा सुस्थ होता सेठारे 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जड़े लोक थिला जीसु ताको पड़ी रही देखी बहु काल रोगी बोली जानी ताकू पचारे तुम्हें कौन सुस्थ होगा इच्छा करुछ रोगी उत्तर देला महाशय जल कंपा समय से मते पोखरी भीतर को घेनी जावाई मोहर कहीं नहीं आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगरू पशि जाए जीसु ता कहले उठ तुमर खटिया घेनी चल से क्षणी से लोकटी सुस्थ होला और आपणार खटिया घेनी चलवा लगिला से दिन विश्राम बार थिला एटी जो आश्चर्य कर्म होता बहुत रोगी माने पड़ी रोते से बेथेस्दा पोखरी निकट में दूत आसी जल कंपेला बेले जेकोसी लोक प्रथम प्रवेश करुला जेकोसी रोग आक्रांत थे सुस्थ होता अनेक विषय चिंता करार अच्छी तेरे आड़ा से पदरे 4 पदर लिखा कारण कौन से समय प्रभुंर जड़े दूत पुष्करिणी अवतरण करी जल कंपाउले आ जल कंपिला जे कई प्रथम से प्रवेश करुला से जेकोसी रोग आक्रांत होते शुद्धा सुस्थ होता जो लिखा गोटे शब्दटा प्रथम जे पशुला दूत जल कंपेला से सुस्थ होता जेकोसी रोग जिते बड़ रोग हो से कुष्ठ हेले पूरा पूरी से वानिश कर से आराम देशर से राजा सेनापति परी जे आसला एलिसाई पाखक से नामान से कुष्ठ पूरा भल होगा 7 थर जर्दन में बुड़िया पर हार्ट रोग थे संपूर्ण रूपे चली जाऊ पैरालिसिस थे पूरा चली जाऊ अंध होते से पूरा देखी पारुथिव आउ खंज होते से पूरा सुस्थ चली पारुथिव प्रथम जड़े लोक अनेक लोक पड़ी रोते माने हजार हजार संख्यार लोक थे गोटे लोक सुस्थ होता
ଦୂତ କେତେବେଳେ ଦିନରେ ଆସିବେ କି ରାତିରେ ଆସିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ନିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ଜଣେ ପାଇବ। ସେଟା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ଲେଖା ହଉଛି? ତୁମେ ଯଦି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମକୁ ଖୋଜିବ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ, ଯାହା ଅନେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ହବ, ବିଳାପ କରିବାକୁ ହବ, ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଅନେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଲୋକ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ହଁ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହଉଛି, ଲୋକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିବି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଯେମିତି ବଡ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମରିସଲଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସରେ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଆଉ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଶୁଣିକି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଥିଲେ, ଏସବୁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହିଲିଂ ସବୁ ହେଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଥିଲା ସେ ମାରିନା ବିଚରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ରହିଥିଲି କେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଛଟା ଏସବୁଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇକି ମୁଁ ଅନେକ ରହିଥିଲି କେମିତି ଏ ଆଉ ଖଞ୍ଜ ଲୋଡ଼ା ଚାଲିବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏସବୁ କହିକି ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯାଇଥିଲି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ଫେରିଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଲିକି ଆସି ଜଳ କମ୍ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭଲ ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ହେଲେ ଆମର ବି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ହବାକୁ ହବ। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଡିକି ରହୁଥିବେ ସେଠି। ରାତି ସମୟ, ରାତି 12ଟା, 1, 2, 3ଟା ସମୟ ଦୂତ ଆସେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାତି ସମୟ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥିବ, ଦୂତ ଓହ୍ଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଓହ୍ଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଆଲୋକିତ ହଉଥିବ। କିଏ ତ ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଉଥିବ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ଆରାମରେ, ଆଉ କିଏ ନହେଲେ କୁଆଡେ କଣ ଯାଇଥିବ, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କଣ କେତେ ଭାବରେ ଦିନ ସମୟ ହେଇଥିଲେ, କିଏ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିଥିବ, କଣ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କି ଗପ ସପ ଏସବୁରେ ଲାଗିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ସେ ଲୋକ ଅନେଇକି ରହିଥିବ। ସେ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆଉ ତାର ସେ ନିକଟରେ ଆଉ ସେ କୂଳରେ ବସିକି ସେ ରହିଥିବ, ଆକାଶ ଆଡକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିବ କେମିତି ଦୂତ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟ ତ ତାର ପୁରା ଚାରିଟା ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ ସେ ଦୂତଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ। ତାପରେ ରେଡି ହେଇକି ସେ କମ୍ପିଲା ମାତ୍ରକେ, ଜଳ କମ୍ପିଲା ମାତ୍ରକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଶିଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କମ୍ପିଲା ପରେ ପଶିବାକୁ ହବ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୂତ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଳ କମ୍ପିଲା ପରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯେ ପଶିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଡେଇଁ ପଡୁଥିବେ, କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଯେମିତି ହଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେ କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ମାନେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି, ପ୍ରଥମରେ ପଇସା ଲୋକ ପରି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କଣ, ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ସାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା, ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯାହା ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହେଇପାରିବ। ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ, ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ, ଦିଆଯିବ। କହ 2 ଜଣ ଏକ ମନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ମାଗିବେ ଏକ ମନରେ,
स्वर्गस्थ पितांकर तो घटे बोली प्रभु जीशु कहले सरिष दाना परि विश्वास ले पर्वत को जे तुमानकर किछि असाध्य होने माने सब जाक साध्य होई मार्क 9:23 मध्ये कहला विश्वासी पक्षरे सब संभव पाउल कहले मोर शक्ति त ख्रीष्ट मते मु समस्त करि पारे तेणु किछि विषय आ प्रभु आमान को आउ असाध्य आमान को रखिले नै आमान को किछि उना आमान को रहिबा को प्रभु चाहिले नै सत्य जानिबा को हबो ए सत्य आमान को मुक्त करिबा ए सत्य आमान को मुक्त करियो से गोटे लोक परि न हेले प्रभुंकर अनेक कार्य आम पई हेई परिबोनी जाब जीवन आमे करूथिबा धर्म कर्म सब किछि फल हबो नै जो प्रवाद लोक माने कहंती सेटा ही सफल हबो इंग्लिश रा ओडिया रे नियर द चर्च फॉर अवे फ्रॉम गॉड दीप तळ अंधार बसु बाइबल पढुचु प्रार्थना करूचु प्रभुंकर कार्य करूचु यदि फल नाही किछि लाभ नाही केते जन प्रभु जीशुंग परि याम पई आदर्श हेले तांको पाद चिन्ह रे पाद दे आमान को गमन करिया को लेखा होछि प्रथम भीतर 2:21 रे तांको परि प्रार्थना करम गोटे समय प्रभु जीशु निजे से स्वयं ईश्वर मात्र आम निमंत आदर्श मनुष्य रूप में आसीथिबा हेतु आउ से एपरि समस्त कार्य कले धर्म कर्म कले जहाँ आमन पाई आउ ताहा दृष्टांत हला तदनुसार मन करिया आवश्यक एवरी 5 वर्ष 7 वर्ष लेखाल जे प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे प्रार्थना कले केते जण एमती प्रार्थना करନ୍ତି प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे नाही तेणु करी प्रभुंकर कार्य आमे देखि पारु ना अनेक किसी विषय मान प्रति घटू ना आप मोटे मो वाक्य तुम जहाँ इच्छा माग दि जाव प्रकृति किए प्रभुंकर वाक्य संपूर्ण पे सफल करुच्ची ना प्रार्थना समस्त कर दियंती दरकार हेले प्रभु यहाँ दियो से हौ ना से बाइबल लिखा प्रभु वाक्य अन्यथा बने से तुम क्रंदन रब अवश्य तुमको अनुग्रह करेंगे शुणा मात्रे उत्तर देवे कहीं से क्रंदन रब तेणु प्रथम विषय मान कौन करने जो द्वारा आउ सब किसी आम को मिल जाए माथ्यू 6:33 अनुसार प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर सब दि जाए मुझे विषय गुड़िक मु चिंता कली मुझे लगिली आउ प्राय 8टी विषय काली मुझे एवं आउरी 2टी वर्तमान मोर स्मरण को मध्य आसिला जहाँ यहाँ आम समस्त आवश्यक यहाँ केवल जानवर ना यहाँ जदि आमे आउ कार्यकारी करू एटा सफल करू आम जीवन रे वाक्य को आम सफल करू ता पालन करू ताहले आमे आउ भिन्न विषय देखिबा सब किसी विषय परिवर्तन हो आम ठारे आश्चर्य कर्म आम देखिबा प्रभुंकर हस्त आमान को ऊपर थिबा देखिबा आमानकर समस्या गुड़ाक रही पारिबो नै प्रथमे कौन करने को हम मनुष्य मान को समस्त प्रति गोटे कथा जीशु विश्वास करें बिलीव इन जीसस जे विश्वास करिवो से अनंत जीवन अधिकार ना विनष्ट हेबे लोक तेणु प्रथम कथा खाइबार नहीं पीबार नहीं घर द्वार करिबार नहीं पाठ पढ़िबार नहीं चाकरी करिबार नहीं व्यवसाय करिबार नहीं विवाह करिबार नहीं अन्य कौन प्रथम कथा जीशु विश्वास कर ना विनष्ट हम आज अनेक जीशु विश्वास करना नरक चली जाए आउ कौन सी उद्धार ना एवं तापर किए कौटी आम अच्छे निजको से देखिपर जो 10टा कथा मुझे रिसीव द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को ग्रहण करने यहाँ प्रथम काम कारण से प्रेरित 19 पर्व पाउल जो से शिष्य मान को देखिले एफिस रे केते जन को से पचारे प्रथम देखारे विश्वास कला तुम कौन पवित्र आत्मा पाई से पवित्र आत्मा दत्त होती आम शुणी ना से किसी कथा कले गाइड कले हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा पाइले नाना भाषा रे कथा कले भाववाणी कहले ये अनुभूति दरकार पवित्र आत्मा नथिले आम ठारे शक्ति नहीं प्रभु जीशु कहले पवित्र आत्मा तुम शक्ति प्राप्त हम प्रभु जीशु निज शिष्य माने से समय क्रूशबिद्ध समय समस्ते छाड़ी चलीगले जड़े रहिले ना आ पितर निजे 3 थर स्वीकार करते कहीं प्रभु जीशु भी सहित थे सबकि भूत छड़ौले रोगी मान सुस्थ होते प्रभु से शक्ति थे मात्र पवित्र आत्मा प्राप्त ही नथिले तेणुक एपरी से अवस्था है तेणु प्रभु जीशु स्वर्ग जीवा पूर्व से कही चलीगले पवित्र आत्मा पाइबा अपेक्षा कर तापर तुम शक्ति पाइब तापर तुम मो साक्षी हम पवित्र आत्मा पाइबा निहत प्रथम कार्य से भाव में आम को कौन करने को हम आ दिन
हाँ प्रभु यीशु गोटे विश्वास कर पवित्र आत्मा पाइबा पूर्व आ गोटे विषय बी baptized with true repentance प्रकृत अनुतापर सहित बाप्तिजित हवा पड़े बाप्तिस्म नवा पड़े ये प्रथम काम पेंटिकस्ट दिन पितर जो प्रचार कले प्रभु वाक्य कहते लोक मैंने चारिड़े घेरिकी रही थे आने पचारे आम भाई मैंने कौन करूँ प्रथम कथा पितर कहले 2:38 लिखा आपण मान पाप क्षमा निमंते यीशु ख्रीष्ट नाम बाप्तिजित हो आहरी पवित्र दान पाए तेणु पाप क्षमार बाप्तिस्म नवा को हम प्रकृति में पाप क्षमा ही समस्ते नौ नौ हम नहीं अनेक जपरी भाव में करती गोटे साधारण हालुका भाव में गोटे डुबन क्लास बसई देकी कौन कि प्रश्न पचार सब डुबन नहीं जाओ अनेक सेमती कहती तेणुक तो आउ थे डुबन लोक मैंने नेले जनकर पाप क्षमा है परित्राण पाई ना तार डुबन मूल्य किसी ना बाइबल लिखा केवल शरीर को आ जल में धोइबा सर मलिनता दूर करा तार किसी ना तार माने जने प्रभु लोक प्रभु द्वारा नियुक्त लोक से केवल से कार्य करि पारिबो अनेक प्रभुकर कार्य करती प्रभुकर नियुक्ति सेमान ठारे नाही आह्वान नाही पवित्र आत्मा दान नाही तेणु एपरी अनेक ये सहर को आसला पर प्रभु कार्य कले केते लोक मैंने सब बदल गले कहले आम डोर नहीं मात्र परित्राण आम पाइनु जानिनु ठीक रे समस्ते नौले नहीं गलु अनेक वाक्य सब जानिला पर से देखले जे नहीं ना आम जो डुबन नहीं प्रभु तो प्रभु लोक बोले आम जानू करुले पास्टर मैंने पवित्र आत्मा दान भी से ठारे ना आउ थे से डुबन नेले मो हाथ में सेपरी भाव में नेले तेणु पाप क्षमा न थी डुबन नबार तार माने किछि नाही एटा प्रथम काम आने पापर बर्तन मृत्यु आउ कौन कहे तो मर नरक मध्य से चली जीव तेणु यहाँ प्रथम कार्य जे कि ईश्वर को प्रेम करे राज्य धार्मिकता उद्योगी होगा चाहे प्रचार प्रचार पछर कथा अच्छी अन्य अनेक धर्म कर्म साधन करने पूर्व एपरिकी गिर्जार प्रभुंकर सेवा करने पूर्व बाप्तिस्म आवश्यक मंडली को आसवा आम आत्मा सत्य करवा कह पवित्र आत्मा दान पाई करवा कह एगुड़ाक विलंब हो पार ना आउे ईश्वर वाक्य अबे द वर्ड वाक्य मानवा को हम यहाँ प्रथम कथा वाक्य न मानिले बाइबल लिखा तो आउ बाहर माने स्वर्ग से जापर ना प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14 पद अनुसार इंग्लिश बाइबल अनुसार आज्ञा पालन कले जाकि भीतर को जीवन ना जापर तेणु ए सब गुड़ाक प्रथम होगा कथा विलंब ना गत काली कही से जो आदिपुत्र 22 पर्व अब्राहम को परमेश्वर कहे तुम एकमात्र पुत्र ईसाक जहाँ तुम स्नेह कर मरिया देश को निय जो पर्वत विषय कहवा से होमार्थे बलिदान कर लिखा अति प्रभात बाइबल ओडिया तो हाँ से तो मुझे बाइबल रे पुणी ओडिया रे ताकू केवल प्रभात रे जो लिखाई आदि पुस्तक तार 22 पर्व रे किंतु इंग्लिश बाइबल रे ताकू अति प्रभात रे बोली कहा जाउची 22 पर्व आदि पुस्तक 22 पर्व रे तीन पद लिखा तहिरे अब्राहम प्रभात रे उठी गद सजी से को धरी चले प्रभात रे उठी मॉर्निंग रोज अप इन द मॉर्निंग किंतु इंग्लिश बाइबल रे ताकू लिखाई अर्ली इन द मॉर्निंग अति प्रभात रे विलंब नहीं प्रभुंकर कार्य विलंब हो पारे यीशु शीघ्र आसुच्च चक्षुर पलक रे गोटे तुरी ध्वनि विलंब हो पार ना निर्बुद्धि कन्या माने जो माने प्रस्तुत नथिले से माने विलंब करके आसले से दीप जालिकी अलाउ कराला ना से प्रभुंकर कार्य यथाशीघ्र करिया दरकार अति प्रभात अर्ली इन द मॉर्निंग केते कष्ट लागो निज पुओ ने से बद्ध करी ताकू बलि स्वरूप उत्सर्ग करेंगे मात्र अति शीघ्र कले एमिति भाव में कार्य करने को हम सब विषय पछरे पकई वाक्य मानी से प्रभु खुशी हेबे लिखाई यही लोक प्रति आम दृष्टिपात करवा ए दुखी चूर्ण मना आम वाक्यर कंपमान जे हुए जने जदि प्रकृत रे
धार्मिकतार मार्ग में गमन करने चाहूँगी प्रभु को संतुष्ट करने चाहूँगी प्रभु ठार आशीर्वाद पाइबा चाहूँगी प्रभु ताको व्यवहार करंतु बोली यदि से चाहूँगी ताले वाक्य को कड़ाकड़ी भाव में मानतु बाइबल कहूचे एटा कर आउ जे जहा कले समान कथा किछि बोली मानतु नै मु से संकल्प करिछि 1982 मसरू आज पर्यंत कौन सी लोक नाही जा कथा मु खातिरी करिवि काहेकि मु खातिरी करिवि स्वयं प्रभु जी स्वतः मते बारंबार दर्शन दे मते कथा कहउछंती तांगर चरण को धरि मु प्रणाम करिछि मते स्वर्ग को नै कथावार्ता करिछंती जाओ तमे जगत को किछि समय पाइ कहि के मते जबरदस्त पटचंद्र महाकाश जान आनि के मते जगत रे छाड़ दला कोरापुट एरिया को मु देखुछि सेही समय से प्राकृतिक सौंदर्य भरा कोरापुट तापर परे कोरापुट जिले में कार्य कर अनेक सुजोग मत मेला पब्लिक मीटिंग गुड़ाक विशेष विशेष कार्य प्रभु कले हाथ मिसई हालो कमांडो कहीकि एत भाव में प्रभु कथा कहते मत कहीं कौ लोक कथा शुणी से लोक जे कही से अच्छे परमुहूर्त से नए किए सेपरी नाई प्रभु को खुशी करने बाइबल जहाँ कहूँ आम को करने को हम आउटा आम निमंते मंगल हम तापर कौन सर्व गॉड प्रभुंकर सेवा करने को हम विशेष भाव प्रथम कार्य मु कहूँ प्रथम आम कौन करने कथा सर्व गॉड स्पेशली इन द चर्च मंडली रे विशेष कर प्रभुंकर सेवा करने बाइबल लिखाई जपरी प्रभु आम आशीर्वाद कर अन्न जल आश्रय कर रोग दूर करेंगे अनेक कथा कहई यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 25 पदरू जो मैंने प्रभुंकर सेवा करती प्रभु जीशु कहले मु जोठी मोर सेवक से मोर पिता ताहाको सम्मान करेंगे गोटे समय जो मैंने प्रभु सेवा करती जो मैंने करते से प्रभु प्रभु जानवे से नाना दंड आसो जो प्रभुंकर सेवा न कर लेखा आम अनेक मंगल अच्छी से तेणु विभिन्न प्रकार कर्तव्य कर्म आम सब थे बोझ भार दायित्व थे प्रभु सेवा करने गोटे विशेष विषय आम पछरे पकई पारिबा नहीं तेणु प्रकृत प्रभु लोक मैंने कौन करेंगे से आद्य मंडली सदृश से मैंने प्रत्येक दिन मंदिर में रही प्रभुंकर सेवा करते प्रेरित 2 पर्व 46 पद अनुसार तेणु आम मंडली सेवा जेहेतु मंडली ख्रीष्टन शरीर आ नरकर बलता को पराजय कर पारिबो नाही आम मंडली प्रभु प्रस्तुत करिसेंती आम प्रकृत विश्वासी मान सहित आम प्रभु सेवा कर प्रथम आम कर्तव्य बाकी जहाँ अच्छी पछरे पड़ू से पछरे हम से कम हेले हम नहेले ना किंतु एगुड़िक आमको निहाती करने को हम से लाभ अच्छे तेणुक दूत जल कंपेला जेकोसी लोक प्रथम प्रवेश करता भल ही जाऊला जेकोसी लोक तेणु प्रभु आम जेकोसी समस्या समाधान करें जेकोसी आवश्यकता दे पारे जेकोसी मनोवांछा पूर्ण करें जेकोसी आश्चर्यकर्म आम करें सबकि करें आमको प्रथम हवा को पड़ो चिंता करंतु ए सब कार्य केमती कर नेग्लेक्ट कले हम ना लिखाई जो जन हेला भाव में प्रभुंर कार्य करे से शापग्रस्त हम तापर कौन रिसीव द पावर ऑफ गॉड ईश्वर शक्ति पाइबा यही भी प्रथम काम प्रभु शक्ति नामें केमी प्रभु बंचा आमर विपक्ष शैतान बाइबल लिखा आमर विपक्ष सिंह परी गर्जन परी ग्रास खोज से आसीज माड़ीज केमती हम आम तो ग्रास करदब ना जो मत प्रभु से स्वप्न देखिले से राक्षस मुंडा चारिड़े कड़क आतंक खेलुची घोषणा कर मो ना नहीं से पास्टर बेंजामिन बेरांग घर को जाऊँ से विराट राक्षस मुंडा आसला यदि मो पाखे शक्ति न था तो मत से ग्रास कर दे था मो सामना जो आसला मुझे कहता जीशु रक्त जो जीशु रक्त मारिका अच्छे गोटे लोक सामना करूना ये कथा जमती जी ग्रहण करू न करें मत क्रिटिसाइज करते निजक बेसी धार्मिक देखा जी प्रकृत धार्मिक लोग से कह ना जदि कहीं निजक धार्मिक देखाए से कार्य द्वारा प्रमाण करू सेमती किसी आश्चर्यकर्म साधन करू तापरे जना पड़ो वाक्य सब मानु ठीक रे प्रेरित शिक्षा सब मानु निजर प्राण को प्रज्ञान कर प्रभुंकर कार्य करू प्रकृत आत्मा लाभ करू मंडल गुड़ाक करू से को मानिया को मुझे मानवी ये लोक जड़े प्रभुंकर लोक कही प्रभुंकर दर्शन गुड़िक से प्राप्त हो से कहू केमती जीशु ता संगे दर्शन देछंती कथावार्ता करिसंती तार त्यागर जीवन तार श्रृंखला तार उद्योग सब से प्रकाश करू खाली कथा कहीकि क्या गोटे क्रिटिसाइज कर गोटे सहज विषय निजक बेसी धार्मिक देखा दिने जन लोक कटक कही
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଲୋକ ଏତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଏଇ ଦେଖ କଟକର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେମିତି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ କଟକର ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଖରାପ କଥା ତ ସେ କହିନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭାବ ସେ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ତା ପରିବାର ଛିନ୍ ଛତର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣାଶୁଣା ହେବା ହେତୁରୁ ଜନ୍ ଛିଞ୍ଚାଣି ଯିଏକି ବଡ ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରଚାର ଥିଲେ ମାତ୍ର ଗଜପତିରୁ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି, କଟକରେ 90% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଖଟୁଆ ବାବୁ ଯିଏକି ସେଠିକାର ମେନ୍ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଅଛି। ଖାଲି କଟକରେ କାହିଁକି ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଖାଏ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏଟା କଣଟା ହଉଛି ଖାଲି କଥାରେ କହିବା କିନ୍ତୁ କାମରେ କିଛି ବୋଲି ସେଠି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1982 ମସିହାରେ, ଏସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଚାକିରି ନ କରିକି ପ୍ରଥମେ ରଖିଲି ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦରକାର, ମତେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। MA in ଇକୋନୋମିକ୍ସ 1981 ମସିହାରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା କହନ୍ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ମଝିରେ ସେଇଟା ଅଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ। ଆଉ ସେଠି ଶହ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଡିଜ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ, ଓଲ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ, ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ, ତ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଏମିତି ସବୁ ଥିବ, ଶହ ପିଲାରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ପିଜି ଶେଷ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ପାଗଳ ହେଇନାହିଁ ଚାକିରି ପାଇଁ, ପାଗଳ ହେଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଗଳ ହେଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଗଳ ହେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ହବ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମମାନଙ୍କର ଭୂତ ଛଡେଇବାକୁ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢିବାକୁ। ଆଉ ଏସବୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନେକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଯିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ ଇନ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟର ହବାକୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଡୁ ଦ ଲର୍ଡସ୍ ୱର୍କ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଭିତରେ ନବାକୁ ହବ। କେତେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଜଗତର ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନ କଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ଆସିକି, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆସି କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ନ କଲେ କାମ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଟକ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ମୋ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଲି, ସେ 1945 ମସିହାରୁ ଏଇ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏଇ କଟକରେ। କେତେ ଜଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଶିଥିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଠିଗଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କଟକରେ, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକମାନେ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା, ମତେ କଟକକୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଟାଣିକି ଘୋଷାରିକି ମତେ ଆଣିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଆହୁରି ଟାଣୁଆ ମଜବୁତ ହଉଛି, ମୋର ଦୁର୍ବଳ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଜଣେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବ, ତା ଜାଗାରେ ଅନେକ ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହବ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପଛରେ ପକାଅ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆତ୍ମା ଲାଭ କର, ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ କଣ ଏକ୍ସାମିନ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏଇଟା ଯାହା ମୁଁ ଗତକାଲି କହିପାରିନଥିଲି ସେଠି। ଆଉ ସତରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଥିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସେଠି ମିଳିବନି, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନ ମିଳିଲା, ନରକରେ ପକା ହେଇଯିବ, ସିଧା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚେୟାର ଗୁଡାକରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୟତାନ ଟାଣି ନେଉଛି ନରକକୁ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ସେ ଧାଡିରୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ବସିଥିବା ସେଇ ଫାଟକ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ଯୁବା ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ କାନରେ, ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ରାଗି ଶୟତାନ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ତ ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା। ଭାବିଲି ମାଡି ଆସିଲାଣି, ହାତ ବଢିକି ମତେ ଧରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ମୋ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଚେୟାର ସବୁ ପଡିଛି, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ଗାଇଡ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଇଠି କଣ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚେୟାର ଗୁଡାକରେ? ସେ କହିଲେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି, ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲରେ, ସେ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ମତେ କୁହାଲା ଏଇ କଥା। ମୁଁ ଯେ ମୋର ଯାବଜୀବନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରିକି ଆସୁଛି। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ, ଏତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି କେତେ କଣ ସବୁ ନ କରିଛି ଯୌବନ ସମୟରୁ। ମତେ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା କଡାକଡି ଭାବରେ, ରାଗିକି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ମାଇଲ ଦେଇକି କହିଲେ, ମାତ୍ର କଡାକଡି ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲେ ତୁମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ। ମତେ ଯଦି ଏମିତି କୁହାଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସହଜେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଳ୍ପ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣଙ୍କର ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ସେ 10 କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର କଥା ତ ସେୟା, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନା, ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର, କାଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଥିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହବ। ପରେ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କର, ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କଣ, ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର ଜିସସ୍ ରିଟର୍ନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗତକାଲି କହିପାରିନଥିଲି। ଯୀଶୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିବ, ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି କି, ନା ତେଲ ସରିଗଲାଣି? ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ଅତଏବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କାମ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପିଇବା, ଚାକିରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢିବା, ସବୁ ପଛରେ। ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଁ ମୋର କାମ ଥିଲା, ସେଇଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହବ। Then rectify yourself hastily with great humility. ବହୁତ ବଡ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଆଉ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହବ। କଣ ସେୟା ନା ନିନିବିର କଥା ଜୁନସଙ୍କୁ ପଠେଇ କହିଲେ, ଦେଖ 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଦିତ ହବ। ସେ ସୋଦମ ଗମୋରା ପରି ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ, କି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ କିଛି ଗୋଟେ 1,20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି ଜୁନସ୍ 3 ପର୍ବରେ ଏଇ କଥା ନିନିବି ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲିଗଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ଅଖା ପିନ୍ଧିଲେ, ଭସ୍ମରେ ବସିଲେ, ଚାରିଆଡେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ନିନିବି ଆରେ ଆଉ ସେ ନଗରରେ ଚାରିଆଡେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ ନଗର, 3 ଦିନର ପଥ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମଣିଷ ପଶୁ ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ଉପବାସ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ନିଜ ନିଜ ଅଧର୍ମରୁ ଫେର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ନାହିଁ। ହାଲୁକା ହେଲେ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନରକ ଯିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବନ କରି ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ
এইপରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯେପରି ନିନିବିର ଲୋକମାନେ କଲେ, ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ, ଟାଇମ ନେଲେ ନାହିଁ, କଣ କେମିତି କରିବା କହିକି ତତ୍କ୍ଷଣା ରାଜା ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନିରୂପଣ ହେଇଛି, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ, ସେ ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10ଟା କଥା କହିଲି, ଗତକାଲି 8ଟା ବୋଧେ ସେଠି ସେ ହୋମରେ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ପରେ ଟାଇମ ନେବି, ସେଇ ସମୟକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଯିବେ, ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପରେ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କ୍ଷଣକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବସରେ ଗଲେ, ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ, ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ, ଏସବୁ ଆଉ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ମଲେଣି, ନାନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କରିବାକୁ ହବ, ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକେଇ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଉ ହାଲୁକା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅନ୍ତର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, କିଛି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କହ ପ୍ରଭୁ ତମେ କେବେ କରିବ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିକି ରହିଛି। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେ? ଉପବାସରେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ଦରକାର, ବିନା ଉପବାସରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି, ମୋର ଏମିତି ରୋଗ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ତ ଉପବାସ ଦରକାର ନା। ସେଟା ତ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ସେମାନେ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଶାନ୍ତ ନହିଁ ଦୌଡ଼େ କ୍ଳାନ୍ତ ନେଇ ଗମନ କରିବେ। ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଇ ରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇ ଆସି ଠିଆ ହଉଥିଲି। ସେ କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ଆଉଜିକି ବାଥରୁମରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ବେଳକୁ କଣ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ସେମିତି ହେଲା ମତେ। ମୁଁ କଣ କଲି? କିଛି ନାହିଁ, ନା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ନା ମେଡିସିନ କଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ରହି ଗଲା ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଅନେକ ଦିନ, ତାପରେ ସବୁ ଫେରିକି ଆସିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ରୋଜାଲିନ୍ କହିଥିଲା ଯେ ତମେ କଣ ଆଉ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଗାଡି ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଦିନେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତମେ ପୁଣି ବାଇକ୍ ଧରିକି ତମେ ଚାଲୁଛ, ଯାଉଛ, କରୁଛ ଇତ୍ୟାଦି। କିଏ କେତେ ଭାବରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ, ଏଠୁ ତ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ନହେଲେ ଏସବୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ। ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅନେକ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇଟା ହବ। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କେତେ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହବ, କେତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଦେଖିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ହୁଅ, ସେମିତି ହୁଅ। ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ, ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛୁ କହିଲେ କଣ? ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧର, ଠିଆ ହୁଅ, ଲୋକ ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତମକୁ। ଦେଖ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଯାଇକି ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କରି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ମହାନନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଟିଏରେ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ କହନ୍ତି, ଆଉ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରାବା ଶାବାନି ଖାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରାବାନ ଦାଲାରା
प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय धन्यवाद सुजोग धन्यवाद केवल कथार नुहे कार्य करने तुम्हें साहाय्य कर मत भी आउ प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह जहां तुम्हें चाह प्रभु तुम संतोषजनक कार्य करने को हम प्रकृत धर्म कर्म साधन करने को हम तुम वाक्य मानवा को इराबात्रा मानी खारवा सबुर उपरे जीशु आगमन निमंते प्रस्तुत हवा पड़े कारण जे कौ समय चक्षुर पल्लक गोटे तुरी ध्वनि तुम्हें आस निजे प्रस्तुत हवा यथेष्ट नुहे अनेक को प्रस्तुत करा निज परिवार को प्रस्तुत करा पड़े नचेत प्रभु से मध्य बहुत व्यवधान रे धनी लोक जा नरक लाजार जाकि से पारदीस आम निज लोक मैंने नाम जीवन पुस्तक ना स्वर्ग में देखी पारू ना ये बंचे रखाई उदारा शाखा मानी आधार मानी खारबा त्रबाना कारबंदा लराबानी खारबंदा लराबा दयाकर जदि ए वाक्य आम हृदय भीतर को गला मुद्रांकित ईश्वर गुण फल उत्पन्न कला ताहले प्रभुंकर कार्य आम देखू आउ कहू यह सदा प्रभुंकर कर्म यह आम्भ मान दृष्टि आश्चर्य इदाराबा शाखाला राबानी आताराबानी खाराबा जीशु नाम दया प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम तुम कंठा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे अमानकर सर्वपणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुछि आमेन। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु जीशुंकर गौरव में पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहभक्ति आमेन।